سالانہ بجٹ 2019 اور 20 آج بھی قومی اسمبلی میں زیر بحث نہ آ سکا۔ اس بار شور خود حکمراں جماعت نے کیا اور مجبوراً اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے قومی اسمبلی کے باہر آ کر میڈیا سے بات کی۔ پہلا ہاؤس ہے، 32 سال میں نے جو دیکھا ہے جسے بولنے کی اجازت نہیں، تو میں آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو کہوں گا کہ اپنی بےزتی مت کرائیں، اپنے ہاؤس کی بےزتی مت کرائیں، جمہوریت کی بےزتی مت کرائیں۔ اگر حکمران جماعت آپ کی نہیں سنتی استعفیٰ دے دیں، باعزت طور پہ گھر چلے جائیں۔ جبکہ قومی اسمبلی کے باہر نون لیگ نے اسپیکر سے استعفے کا مطالبہ کیا تو قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم پرویز اشرف نے اسپیکر کو غیر جانبدار ہونے کا ثبوت دینے کا کہا۔ اگر آپ آرڈر جاری کرنے سے قاصر ہیں جناب اسپیکر، تو پھر آپ کا رویہ میں سمجھتا ہوں جانبدارانہ ہے۔ کل دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کے بڑے رہنماؤں مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ملاقات کی۔ جون 21 میں خود نواب شاہ میں ایک جلسہ سے خطاب کروں گا جہاں سے میں باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا شروعات کروں۔ بجٹ ایک آئینی ضرورت ہے، اس سے آپ کی قومی سلامتی جڑی ہے، اس سے پاکستان کا دفاع جڑا ہے، اس سے تمام آپ کے پبلک سیکٹر انیشیٹو جڑے ہیں۔ یہ کسی حکومت کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ملک کا ایجنڈا ہے، اور ملک کا قانون جو ہے، ملک کا جو آپ کا چلنا ہے وہ اس آئین کے تابع ہے، اور اس آئین میں اپوزیشن کا کردار بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر آصف علی زرداری، محسن داور اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں گے؟ اور اگر نہیں تو اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہنگامہ کب تک جاری رکھے گی؟ اپوزیشن لیڈر کا بجٹ پر بحث ایک جمہوری پریکٹس ہے، اگر نہ کریں تو اس سے عوام کا نقصان ہوگا جو بجٹ پر بھرپور بحث دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ان تمام سوالوں کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر ہمیں جوائن کری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم رہنما ہے ملیکہ بخاری صاحبہ۔ آپ پارلیمانی سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیٹی قومی اسمبلی کی ہیں، ممبر ہیں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی، ممبر ہیں فارن افیئرز کمیٹی کی۔ ہمیں جوائن کری ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، آپ بھی ایک اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ممبر ہیں انسانی حقوق کمیٹی، ممبر کلائمیٹ چینج کمیٹی، ممبر کامرس اینڈ ٹیکسٹائل کمیٹی، اور جلد ہی ہمیں جوائن کر لیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ صاحبہ۔ آپ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ممبر ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی، ممبر ہیں کمیٹی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ، اور ممبر ہیں فائنانس کمیٹی کی۔ آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمد کہوں گی۔ سب سے پہلے ملیکہ بخاری صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، کیا حکومت نہیں چاہتی کہ بجٹ کے اوپر کسی قسم کی بحث ہو؟ چونکہ یہ تو آپ چونکہ ایک وکیل بھی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر دیکھا ہے یا پارلیمنٹری ہسٹری کے اندر دیکھا ہے کہ خود ہی حکومت نے اپنے بجٹ کے اوپر بحث نہیں ہونے دی اور ہنگامہ آرائی کی۔ دیکھیے منیزہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ جہاں تک پہلی بات آپ نے کی اباؤٹ دا گورنمنٹس رسپانسبلٹی کے بجٹ کے اوپر ایک ڈسکشن ہو اور ایک ڈیٹیل طریقے سے ڈسکشن ہو، دیکھیے منیزہ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جس دن سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ایک جوائنٹ اپوزیشن فارم کی ہے، انہوں نے حکومت کی جو لیجسلیٹو بزنس ہے اس کو پارلیمنٹ میں چلنے نہیں دیا۔ پہلے سے ہمیں رولز آف بزنس سکھا رہے ہیں کہ جی اس طرح کی رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہوتی ہیں، یہ آپ کا رول ہے، اور رولز آف بزنس سکھانے کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے رولز آف بزنس کو فلاؤٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن حماد اظہر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کا بجٹ پیش کیا نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے رولز آف بزنس کی گریو وائلیشنز کی، انہوں نے وہاں پہ رقص کریٹ کیا، انہوں نے ہولیگنزم کیا، انہوں نے بینرز اپنے ریس کی، انہوں نے چینٹنگ کی، ایوری تھنگ دیٹ از اگینسٹ پارلیمنٹری نارمز انہوں نے یہ پریکٹس کیا۔ ملیکہ صاحبہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیڈروں کو حراست میں لیں گے تو وہ پھول تو نہیں بھیجیں گے اپوزیشن والے؟ منیزہ ان کے لیڈر حراست میں اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ ان کے اوپر کیسز چلا رہی ہیں، اور ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو ان کے لیڈرز کو کرپشن کے لیے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑی ایک گریو ایلیگیشن ہے۔ اور کسی بھی مہذب ڈیموکریسی میں جب آپ کے اوپر فائنینشیل امپروپرائٹی کی ایلیگیشنز آتی ہیں تو آپ اپنے عہدے سے ریزائن کرتے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی ٹریڈیشن قائم کر رہی ہے ڈیموکریسی کے اندر، جس کے اندر یہ اپنے
दिफा करते हैं, नेशनल असेंबली के फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे को इस्तेमाल करते हैं और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए लेजिस्लेटिव बिजनेस को अंडरमाइन करते हैं, तो ये एक नई जमहूरी ट्रेडिशन तो ये क्रिएट कर रहे हैं। जहां तक गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस की बात है, शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी करेज और थोड़ी सी टेनासिटी दिखानी चाहिए। हमाद अजहर साहब इनसे उम्र में आधे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी कम है, उन्होंने ऐसी ऑपोजिशन कभी फेस नहीं की। उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ बजट वाले दिन अपना बजट पेश किया, 2.5 घंटे इन्होंने उनको अंडरमाइन किया, वो तो हमने देखा, स्लोगन चैंट किए। वो बात दुरुस्त है कि उन्होंने बड़े दबंग तरीके से उन्होंने बजट प्रेजेंट किया। मगर आपने लास्ट पॉइंट इज कि जब ये नेशनल असेंबली के फ्लोर को अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए यूज करेंगे, तो हम उसमें इंटरवीन जरूर करेंगे, बिकॉज ये फ्लोर है अवाम के मसाइल को डिस्कस करने के लिए। इनकी करप्शन छुपाने के लिए इस फ्लोर की बिजनेस को हम यूज नहीं होने देंगे। तो हमारा ये एजेंडा है, हम अपनी बात करेंगे एवरी टाइम दे टॉक अबाउट देयर करप्शन एंड प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड इनके पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी वॉइस रेस करेंगे। और शहबाज शरीफ उसी शोर गुल में अपनी स्पीच करते रहे। हमने ये नहीं कहा कि अपनी स्पीच नहीं कर सकते, स्पीच जरूर करें, लेकिन हम अपनी राइट एक्सरसाइज करेंगे टू ऑब्जेक्ट। कलामी माफ, मगर सवाल ये है कि जो ऑपोजिशन होती है उसका तो काम होता है ऑपोजिशन करना, मगर हुकूमत का तो हमेशा हायर मॉरल ग्राउंड होना चाहिए ना। आपको तो होता है जहां पे दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, उनका बेसिक मिशन ही ये है कि वो पाकिस्तान की आवाम के पैसे को अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करें। हम भी आवाम के नुमाइंदे हैं, हम इनको पाकिस्तानी आवाम के टैक्स पेयर का पैसा असेंबली में ऐसे वेस्ट नहीं करने देंगे। और एवरी टाइम दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द करप्शन, हम अपनी वॉइस को रेस करेंगे। शाइस्ता साहिबा, मलिका साहिबा का ये कह देना कि जी हम तो वेस्ट करने देंगे, और वाकई में वेस्ट तो हो रहा है टाइम। अब आप देखें कि बजट पिछले हफ्ते प्रेजेंट कर दिया गया था, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई मुस्बत बहस नहीं हो पाई। और फवाद चौधरी साहब का भी कहना है कि जो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कवानीन वो ला रहे हैं, उसकी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके ऊपर अभी तक ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर पेश नहीं हुआ। तो वो उनका ये कहना है कि खुद ही जो ऑपोजिशन है उनके जो डिमांड्स करती है, उसके बाद फिर वो उस चीज के उस कमेटी के अंदर वो शामिल ही नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि देखें, पता नहीं इनकी मेमोरीज इतनी शॉर्ट क्यों हैं, लेकिन शायद क्योंकि मलिका पिछली असेंबली में थी नहीं, इसलिए शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनकी पार्टी जब ऑपोजिशन में बैठी थी तो क्या कर रही थी। देखें मुनीज़े, जो कुछ हुआ वो ऑपोजिशन, जैसे आपने अपनी इंट्रो में भी कहा कि ऑपोजिशन का काम है एहतजाज करना, और ऑपोजिशन का काम है कि इनको दिखाना, आईना और बताना और इनसे सब जवाब मांगना। अब देखें, जो कुछ शायद मलिका को मैं बता दूं कि जब पिछला बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया था, तो इनकी जो आज ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं वो उन पे चढ़ दौड़ी थी और उनको बड़ी मुश्किल से रोका गया था, और उन्होंने कागज फाड़े थे। और इनकी पूरी पार्टी जो तमाम 4 साल तो ना असेंबली में आई, ना असेंबली को इस काबिल समझा, बल्कि लानत मलामत करती रही। कभी असेंबली की दीवारों पे इन्होंने अपने गंदे कपड़े धो के डाले, कभी ये असेंबली के ऊपर लानते भेजते रहे, कभी असेंबली में जब दिल चाहा आए, जब दिल चाहा बुरा भला कहा। तो देखें, आज मैं अगर ये कहूं कि ये अपनी नाअहली को और नालायकी छुपाने को ये बजट जो बहस है उसको शुरू ही नहीं करने देना चाहते। और मैं आज आपको ये बात यहां कह रही हूं कि दे विल नॉट लेट इट हैपन, क्योंकि अगर ये ऑपोजिशन को मौका देंगे और फ्लोर देंगे तो बहुत से सवालात हैं जो ऑपोजिशन इनसे करना चाहती है, जो एक मुआशी कत्ल की तरफ ये जा रहे हैं, जो ये गरीब का गला घोंट रहे हैं। जो मैं कहती हूं कि आप नाम लें, आप पूछें अपने जो आपके कैमरामैन हैं, आप पूछें अपने जो आपके मुलाजमीन हैं, बल्कि मैं तो कहती हूं मिडिल क्लास क्या अपर मिडिल क्लास, आप किसी बंदे से पूछें। इनके मिनिस्टर जो मशवरा दे रहे थे ना कि 2 के बजाय 1 रोटी कर दो, वो वक्त वो आ रहा है कि वो 1 रोटी भी नहीं, वो शायद उनको आधी भी नसीब ना हो। तो ये नहीं चाहते। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए बजट के ऊपर बहस जो है वो अवाम भी सुनना चाह रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे बताएं,
آپ مجھے بتائیں، آج آپ مجھے بتائیں منیزہ کہ جب ہم نے بحث اوپن کرنا چاہی تو انہوں نے کیوں یہ سارے تمام خواتین بھی اور وہ بھی کیوں آگے آ گئے اور ڈائس کے آگے، اور یہ تیاری سے آئے تھے کہ انہوں نے نہیں بولنے دینا. اگر دیکھیں اپوزیشن تو کرے گی، بٹ یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ٹریجری بینچز سے گھوڑ گپاڑا شروع ہو اور یہ حکومت میں اپنے ہی پیش کردہ بجٹ پہ بحث نہ ہونے دیں. ان کا پیش کردہ بجٹ ہے. مگر شائستہ صاحبہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صرف اپوزیشن آپ جو تنقید کر رہی ہیں صرف آپ تنقید نہیں کر رہی، ان کے اپنے ایک نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا نام ہے محمد ثناء اللہ خان مستی خیل. ملیکہ صاحبہ آج جو آپ کا پارلیمنٹری اجلاس ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ مہربانی کر کے اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہمیں اور اپوزیشن کے ساتھ نہ الجھائیں. تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کا کتنا نقصان کیا ہے. منی سے دیکھیں جو انٹرنل پارٹی کی میٹنگز ہیں اس کی ڈسکشن تو میں اتنی رسپانسبل پارلیمنٹیرین نہیں ہوں کہ میں منظر عام پر لے کے آؤں گی. میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب یہ بات کرتے ہیں دیکھیں منی سے ڈفرنسز مطلب ایک ڈفرنسز تو ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے بات ختم ہو. وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹی میں بھی جب ان کی پارٹی کے لیڈران نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی انسٹرکشنز کے عدلیہ کی تصحیح کر رہے تھے تو ان کی پارٹی میں بھی ڈسینٹ تھا کہ آپ عدلیہ کی تصحیح نہ کریں، آپ عدلیہ کے خلاف موومنٹ نہ چلائیں، آپ اداروں کو متنازع نہ بنائیں. لیکن ان کے لیڈر نے ان کی بات نہیں سنی اور مریم بی بی آج تک اداروں کو متنازع بناتی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات منیزہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتی ہیں دیکھیں رولز آف بزنس آف دا نیشنل اسمبلی دونوں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز پر ایکولی اپلائی کرتے ہیں. منیزہ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کے اندر ایک ڈپلیسٹی ایکسرسائز ہونی چاہیے. رول 30 آف دا رولز آف دا بزنس آف دا نیشنل اسمبلی کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ممبر بات کرے آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سلوگنز چانٹ نہیں کرنے چاہیے، آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے، ویل میں نہیں جانا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں جو وہ رول کہتا ہے اور اس رول میں کہیں نہیں لکھا کہ جی اپوزیشن جو ہے اس کی تو رائٹ ہے اس رول کو آپ اپوزیشن کے لیے فورگو کر دیں. تو یہ ڈپلیسٹی آف سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتا. جس دن سے منیزہ ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنا اوتھ لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ہمیں مل کر اپنی بزنس کو چلانے نہیں دیا. پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں الیکشن انویسٹیگیشن پہ، ہم نے وہ بنا دی. دین آئی کم ٹو دی ادر پارٹ ایز ویل. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو جب تک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق لیڈر آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بناتے ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم نے وہ بھی بنا دیا. یہ اپنی گول پوسٹ کو شفٹ کرتے ہیں. ایکچولی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کی بزنس موو کرے. ان کا یہ ڈیسیجن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئر صحیح طریقے سے استعمال ہو. یہ نیشنل اسمبلی کی بزنس کو آبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی مین کنٹینشن ہے. Allow me a very small question. چونکہ آپ وکیل ہیں اور آپ جو ہے قانون کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. رول آف بزنس ہے 108. اس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا کوئی بھی ممبر حراست میں ہو اور نان اویلیبل وارنٹس کے پر ہوں تو اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کے حوالے سے پروڈکشن آرڈرز جاری کر سکتا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے، محسن داوڑ کی بات ہو رہی ہے، علی وزیر کی بات ہو رہی ہے. وہ بار بار مطالبات کرتے رہے کہ جی آپ پروڈکشن آرڈرز جاری کریں، مگر اسپیکر نے نہیں کیا. میں آپ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ اگر تو اسپیکر کسی کے لیے نہ کرتے تو ہم یہ سوال نہ کرتے، مگر انہوں نے یہ پروڈکشن آرڈرز شہباز شریف صاحب کے لیے تو جاری کیے تھے، تو کیوں شہباز شریف صاحب کے لیے جاری کیے اور باقی تینوں کے لیے نہیں؟ آفٹر آل دیر آل ممبرز آف نیشنل اسمبلی، آپ کے کولیگز ہیں سب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے منیزہ کہ رول 108 کے اندر لینگویج یہ ہے کہ دا اسپیکر اور دا چیئرمین میں issue a production order for a member of the National Assembly. ایڈیشنل اس کے ورڈز ہیں if they deem it necessary. تو یہ کمپلیٹلی اسپیکر یا چیئرمین آف اے اسٹینڈنگ کمیٹی کا استحقاق ہے. تو اسپیکر صاحب ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان تین لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈرز کیوں نہیں ایشو کریں. بٹ سب سے انٹرسٹنگ بات منیزہ یہ ہے کہ یہ اٹس آلموسٹ اے جوک فار پاکستان ڈیموکریسی. یہ مذاق خیز ہے کہ آپ جن لوگوں کے اوپر اتنے سنگین الزام ہیں، جن لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی سوورنٹی کو انڈرمائن کیا، ان لوگوں کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی دیا جائے تاکہ وہ آ کر پاکستان کے انٹرسٹ کو فردر انڈرمائن کریں. یہ ایسے عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انڈرمائن کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میڈیا نے تو نہیں کیا نا، یہ تمام پارٹیز نے مل کے ایک جو پہلا پرائیویٹ ممبر بل تھا
اس کے اوپر دستخط کیے محسن داور صاحب کا, تو اس کے بعد یہ ایک دم ودن 1 ویک جو ہے ملک کے خلاف ہو گئی. یہ بات نہیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی. محسن داور علی وزیر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ محسن داور علی وزیر اور منظور پشتین نے این ڈی ایس اور را سے فنڈنگ لے کر پاکستان کی سوورنٹی کو انڈرمائن کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایسے اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر سے پیسے لے کر اپنی کنٹری کی سوورنٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. سامنے آ گیا. شائستہ صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, I'll come back to you, you'll have full time, let me just go to شائستہ صاحبہ, کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کے بلز بھی پاس کر رہے تھے اور جو وہاں کی عوام ہے وہ ان کو ووٹ دے کے اور MNAs بھی بنا رہی تھی. تو اتنی ہماری معصوم قوم ہے, اتنے ہمارے معصوم سیاستدان ہیں. شائستہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہ بھی منیزہ, میں نہیں جانتی, میں ایک بات جانتی ہوں کہ ہم بڑے آرام سے یہ سرٹیفکیٹس پاس کرتے ہیں غداری کا اور کہنے کا کہ وہ غدار ہے. وہ دیکھیں, کوئی خدا نہ خواستہ پاک فوج, ہم اپنی فوج کے بلکہ پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے. میرا خیال ہے کہ کوئی ایز یوزول ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی کہ جی ٹیکنیکل ایشوز آپ پلیز ریزالو کریں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے اور ہمیں ANP کے جو سینئر رہنما ہیں زاہد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی جانب جائیں, ہم وہ آپ کو وہ بائٹ سنانا چاہ رہے ہیں, وہ بات سنانا چاہ رہے ہیں جو وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب نے کی, جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی تہلکہ مچ گیا. اور یہ ہم پوچھیں گے ملیکہ بخاری چونکہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب تھا. پہلے ذرا وہ فیصل واڈا صاحب کی بائٹ سنائیں. ہمارے ہاتھ میں ہونا سر 5000 آدمی لٹکا دینا, اگر آج ہمارے بس میں ہو تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں. اور میرے بھائی ہمارے ساتھ جتنے تھے 80% آپ کے ساتھ ہیں. فوشسٹ تھے وہ خود نکل آئے. یہ 5000 بندے کو مارنے کی بات فوشسم ہے. ملک میں 5000 آدمی آپ لٹکا دیں, 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. میر صاحب یہ فوشسم ہے. میں آئی آبجیکٹ ٹو مائی بردر. کس طرح لٹکائیں گے؟ یہ کار نہیں ہے کہ آپ کے 5000 بندے لٹکا دیں. آئین اور قانون کے تحت لٹکا دیں. بس آئین اور قانون کے لیے تو سر ہماری اگلی آنے والی 20 نسلیں گزر جائیں گی. اچھا 20 سال بعد ایک بندہ ابھی بری ہوا ہے, سنا جیل میں مر گیا بیچارہ. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اگر 5000 بندے لٹکا دیے جائیں تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے گزارش کی کہ آئین اور قانون کے مطابق لٹکانے کی کوشش کریں, تو انہوں نے کہا کہ شاید آئین اور قانون کے مطابق لٹکانا مشکل ہے کیونکہ ناممکن ہے. ملیکہ صاحبہ, چونکہ آپ خود وکیل ہیں, میں پھر سے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ مناسب تھا اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینی, اور وہ بھی وفاقی وزیر ہیں, اتنے بڑے ٹی وی ٹاک شو پہ انہوں نے یہ کہہ دیا؟ دیکھیے منیزے, فیصل اپنی پرسنل اسٹیمیشن کے اندر یا اپنے پرسنل ویو کے اندر ایک سٹانس لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں جو بھی احتساب کا عمل یہاں پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز یا لیڈرز کے خلاف ہو رہا ہے, وہ پاکستان کی عدالتوں کے تھرو ہو رہا ہے, اور ایک انڈیپینڈنٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جس کے تھرو ہو رہا ہے. ان کو اسی عدالت کے تھرو ریلیف ملتا ہے. انہوں نے تو بات کی ہے قطع کلامی معاف, انہوں نے کہا ہے کہ 5000 بندے کو ٹانگ دیں. نہیں, پلیز کہ جو احتساب کا وہ تو یہ ڈسکشن بہت عرصے, آئی تھنک یہ 3-4 دن پہلے کا کلپ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ایک پرسنل ویو دے رہے ہوں گے, ضروری نہیں کہ میں ان کے ویو کو انڈورس کروں. جو بھی احتساب کا عمل ہے وہ پاکستان کی عدالت یا انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس کے تھرو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. ان کو پاکستان کی عدالت سے ریلیف ملتا ہے, وہاں سے ان کی جو بیل ہے اس کی پلی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے, اور وہیں سے ان کی بیل کی کینسلیشن ہوتی ہے.
नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल डिक्लेयर किया और पाकिस्तान के नैब कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, और इनका एक पूरा जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के थ्रू गुजर रहा है। तो ये प्ली लेना कि हमारे खिलाफ कोई विच हंट हो रही है, ये गलत है। पॉइंट के पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू जा रहा है। नफीसा साहिबा, आपने देखा कि एक जो लीक हुई थी नैब चेयरमैन की बात, उसके अंदर भी वो कहते रहे थे कि जी हम जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके ऊपर अभी हाथ नहीं डालना चाह रहे। तो इट्स वेरी अपैरेंट कि शायद नैब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे मुकम्मल तौर पे नहीं चल रहा, वो इंडिपेंडेंट है। देखिए, पहले तो ये फैसल वाउडा का जो स्टेटमेंट है इसकी मैं मजम्मत करूंगी, लेकिन ये सिर्फ इनकी तरफ से कोई पर्सनल रिमार्क नहीं है। इनके अज़ाइम बहुत बुरे हैं और इनकी जो कंटेनर की सियासत का आगाज पीटीवी हमले से शुरू हुआ था, आज उसका रुख पार्लियामेंट में अंदर बैठकर पार्लियामेंट के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, जजेस जुडिशरी के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, और ऐसा उन्होंने घुटन वाला माहौल बना दिया है। हम तो पहले ये जोक करके कहते थे कि ये नाज़ी रूल है, रिलेटिंग इट टू द नाज़ी रूल, लेकिन अब वो हकीकत बनता जा रहा है। इतनी ओप्रेशन और घुटन का उन्होंने माहौल किया हुआ है। ये तो सिर्फ एक महज बहाना है कि जरदारी साहब, अभी फरियाद, असल इनका टारगेट ये है कि ये जो बजट इन्होंने अवाम दुश्मन बजट पास कराना है, ये इससे ध्यान हटा रहे हैं। इनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। आया दिन मुझे बताएं कि क्या तुक था कि जब आपके बदले की जो एक ख्वाहिश है कि आप इसको भी अंदर कराएं, उसको भी अंदर कराएं, आपने पता नहीं कौन कौन अंदर इस वक्त पूरी मोस्टली नहीं, मगर वो तो ये कहते हैं कि जी ये नैब का अमल है और नैब जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है। मगर मैं जाहिद खान साहब की जानिब आऊंगी। जाहिद साहब, आपने एक बड़ी दिलचस्प आज एक बयान दे दिया। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई में संजीदा है और हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहती है, तो सबसे पहले जो सेनेट के अंदर हैं चेयरमैन, उनको हटाएं मिलके। देखिए मुनीज़ा, बिल्कुल मैंने ये आज स्टेटमेंट दिया है और इसकी वजह यही है कि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन 25 जुलाई को हुआ था, वो इलेक्शन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर अपोजिशन का था कि ये रिगिंग हुई है, और हकीकत में कि ऐसे जो रिगिंग हुई है इससे पहले कभी किसी भी इलेक्शन में नहीं हुआ था। और हमारा उस वक्त भी तजवीज़ थी, हमारे भी थी, मौलाना ज़मान साहब की भी थी, कि हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए और हमें बाइकआउट करना चाहिए। फिर इन पार्टियों ने कहा कि नहीं है, ऐसा ये कि सिस्टम को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने सबने उनकी बात मानी। अभी आपको याद होगा, अभी 10 महीने के बाद अवतार पार्टी पे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया, और उसमें जब हम गए तो हमने देखा तो तब भी कोई ऐसी पॉजिटिव बात नहीं थी जिसपे हम सब फिर जब बात हुई और बहुत किसी नतीजे पे पहुंचे, जब मौलाना फजल रहमान को ये इख्तियार दिया गया कि आप एपीसी बुला ले। अभी आज कल मरियम साहिबा की और बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, फिर आज शहबाज शरीफ की और बिलावल साहब की मौलाना फजल रहमान से। देखिए, अगर हम सही यानी मतलब अगर हम मुखलिस से और हम जानदारी से काम करते हैं तो आपको पता है कि सेनेट का चेयरमैन जिस तरीके से आया है, जिन लोगों ने लेके आया है, तो अगर हम ये दोनों बड़ी पार्टियां इस वक्त अगर 1 सेकंड के अंदर उसको पारित कर सकते हैं, अगर ये अहम नुक्ता है आपका बहुत। जाहिद साहब, आपने बड़ी तफसीलन ये बात अपनी और मुतमईन किया, आपने हमें समझा के कि ये क्या आपने एग्जैक्टली बयान दिया था। शाइस्ता साहिबा, आपने तो सुन लिया होगा जाहिद साहब की बात, इस पे आप क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप लोगों की मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, इकट्ठे मिलकर आप सेनेट चेयरमैन को हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए मुनीज़े, मैं पहले पिछली बात भी क्लियर करूंगी कि देखें, जो हम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते फिरते हैं ना, इसको हमें रोकना होगा। कभी मियां नवाज शरीफ गद्दार हो जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में से कोई गद्दार आ जाता है। हमें ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देखें, ये तो खुदा ना खास्ता कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपनी अस्करी क़यादत या अपनी पाक फौज के साथ खड़े हुए ना हो। हम सब के सब जो हैं खुदारा, हम उनकी कुर्बानियों को भी जानते हैं, वो किस तरह मुल्क और कौम का दिफा कर रहे हैं ये भी जानते हैं, और हम सब
उनके साथ हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वो हमारे ये लिए बात हमारी आपकी ताकत बिल्कुल है दुरुस्त और है हम कि ये उनकी कई ताकत अरसे हैं। से ये मामला चलता आ रहा है, कौन हुब्बुल वतन है कौन ये नहीं, बड़ा चल रहा है कि पुरानी बात हो गई है, जो आपको पसंद नहीं आता और जिसको आप हटाना चाहते हैं उस पे आप गद्दारी का लेबल लगाते हैं, तो हमें अच्छा होगा कि जो भी है सामने उसका ट्रायल हो कोर्ट में, उसका ओपनली हमें भी अवाम को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बात आगे बढ़े, ताकि फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये जो हम सर्टिफाई करते हैं ना रुक जाए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर जो जाहिद साहब ने बात की है उसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी, इसलिए चूंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन वाकई में कितनी संजीदा है। देखें, ऑपोजिशन संजीदा एक इशू पर है। मैं आपको बताऊं कि हम जो ये मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं और एक जो इन्होंने एक गरीब पर जो महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ है और उससे बाद उनका सांस भी लेने जा रहे हैं, हम उसके आगे रुकावट बनना चाहते हैं और उसको रोकना चाहते हैं। देखें, कभी अपनी नाअहली को सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ आप नहीं समझते कि कोई मुहिम चलेगी? वो नहीं जी, देखें ये जरूर ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए और ये सोचना वो जरूर सोचें और इस पे काम होना चाहिए और शायद उनको अपनी इस गलती का एहसास भी हो। लेकिन देखें, इस इशू पे सब पार्टीज अपनी इंडिपेंडेंट हैं, सबके मैनिफेस्टोज अपने हैं, सबकी आइडियोलॉजीज अपनी हैं। हम इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हम जो इकट्ठे हो रहे हैं वो हम इनकी नाअहली, बैड गवर्नेंस, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ, माशी सूरत पर आप खड़े हो रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मलिका भी कुछ कहना चाह रही हैं, मगर इससे पहले कि मलिका कुछ कहे, मैं ये नफीसा से एक रिस्पांस इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि सादिक संजरानी साहब को जब इलेक्शंस हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर। तो नफीसा साहिबा ANP कह रही है, ये ऑपोजिशन नहीं, ये हुकूमत जमात नहीं कह रही, ANP कह रही है कि अगर आप संजीदा हैं तो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन हैं, आपकी वहां पे मेजॉरिटी है सेनेट में, आप मिलके उनको वोट आउट कर दें। देखिए, मुझे ये बिल्कुल अजीब बात लग रही है कि क्या सादिक संजरानी ने कोई गैर कानूनी बात की है? क्या उन्होंने पार्लियामेंट को सही तरह नहीं चला रहे? क्या इस वक्त तो हमारा मेन इशू तो स्पीकर के साथ है जो नेशनल असेंबली का। आप देखें कि नेशनल असेंबली डिस्टर्ब्ड है या सेनेट डिस्टर्ब्ड है? प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी कर रहे अंडर द रूल 108। क्यों नहीं जाहिद साहब हमारी सपोर्ट करते कि कई सारे दो इनके प्रोविंस के लोग हैं जिनका प्रोडक्शन ऑर्डर आना है, एक पंजाब का है, एक सिंध का है। तो इस वक्त हमारा इशू तो स्पीकर के साथ है। अब जो प्रोसीजर वहां हुआ उसमें क्या गैर कानूनी बात थी? जो इलेक्शन हुई है सेनेट के चेयरमैन, क्यों रिजाइन उससे ले? जो इस वक्त अगर रिजाइन लेनी हो तो आपने पूछा कि हम क्यों रिजाइन लें, जो इस वक्त जाहिद साहब इसके ऊपर आप अपनी बात कर दे, फिर मैंने मलिका की जानिब भी जाना है। कंट्रोवर्शियल रूल है इनका, सिर्फ एनीबडी शुड रिजाइन, इट शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, इट शुड बी द स्पीकर। ओके, अगर सादिक संजरानी नहीं करते तो हम जी जाहिद साहब, लेकिन इस वक्त कौन सी उन्होंने बात की है कि हम उनके पीछे? जी जाहिद साहब, एक और क्राइसिस आके उठा के हम क्रिएट करें। अपोजिशन जी जाहिद साहब बात पे मुतमईन है कि हमने आगे चलना है, तो ये तो एक शुरुआत है। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे हम कैसे तहरीक चला लेंगे? हम आगे कैसे इकट्ठे होके चलेंगे? रीजन देना तो एक मामूली सी बात की कि देखिए, संजरानी न तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है और न पीपल पार्टी का कैंडिडेट है। वो तो जिस जगह से आए है वो आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है। अगर ये इस पे मुत्तफिक नहीं होते हैं और इसमें संजीदा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में आगे बात इनकी चलेगी। अभी भी आपको मालूम है हमारे पेशावर में थिंक टैंक की मीटिंग हुई, 4-5 घंटे हमारी मीटिंग में, और हम यही डिस्कस करते रहे कि क्या अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चाहते हैं, वो ये से चाहते हैं कि जो हुकूमत आवाम पे एक अजाब नाजिल किया गया है और एक सिलेक्टेड हुकूमत बैठे हैं, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है? देखिए, ये आप एक टोकन, क्योंकि ये जो संजरानी है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, जो 4-5
बलूचिस्तान की होगी जाहिद साहब वी गेट योर पॉइंट, मगर मेरा ये ख्याल है बात करके शाइस्ता साहिबा से, नफीसा साहिबा से, कि जो इशू यहाँ पे है वो ये है कि जी हमने माशी हालात के ऊपर इकट्ठे होना है। मलिका साहिबा देखिए मुनीज़ा, जहाँ तक पहली बात शाइस्ता बीबी कर रही थी, शाइस्ता बीबी कह रही थी कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हम इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाते। देखिए मुनीज़ा, ये बात इनकी मैं बिलीव कर लेती, अगर इनकी लीडर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपने जलसों में नारे ना लगवाती, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव नफीसा बीवी जो बहुत काबिल एहतराम है, उनकी पार्टी के लीडर, उनकी पार्टी के को चेयरमैन भी ऐसे ही नारे लगवाते हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ तक ये कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये मुआशी बहरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला है इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुनीज़े, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी नजरिए की सियासत की ही नहीं है। जो भुट्टो का फलसफा था वो इन्होंने दफन कर दिया, और जो दूसरी पार्टी है उसका तो कोई नजरिया आई थिंक है ही नहीं। इनकी सियासत होती है मुफादात की। इनका मुफाद अब ये है कि हम दोनों मिलकर अपने ऊपर ये जो एहतसाब का दायरा तंग हो रहा है इससे कैसे बचा जाए। आपने देखा कि मरियम बीबी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक मीटिंग कंडक्ट की जिसको हम अब्बू बचाओ मुहिम कह रहे हैं, राइटली कह रहे हैं, बिकॉज ये दोनों अपने फादर्स की करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हुए हैं। और ना मुझे एक इसके ऊपर बहुत कुछ कहा भी है आपके लीडरान ने, और इसके ऊपर मैं यकीन करती हूँ कि नफीसा साहिबा भी कुछ कहना चाहेंगी और शाइस्ता साहिबा भी। वक्फा मुझे छोटा सा लेना है, वक्फे के बाद हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। शाइस्ता साहिबा, हमने हाल में जो देखा है, जिस किस्म का माहौल नेशनल असेंबली के अंदर देखा है, और जो आपस में एक तरीके से तल्ख कलामी हुई है, पहले आप काफ़ी पुरानी जिसे कहते हैं ना, आप नेशनल असेंबली की मेंबर रही हैं, क्या आप सीनियर लोग मिलके ये फैसला नहीं कर सकते कि जी हम कम से कम एक तमीज़ के दायरे में रह के बातचीत कर सकते हैं? आज ही फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपके एक लीडर को कनीज़ कह दिया, फिर आपके लीडर ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को फिरदौस अमजद बाजी कह दिया। तो ये मुनासिब है इस तरह की बात करना और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना? इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हो सकता कि ये कम से कम हम ना करें? बिल्कुल, देखें, होना चाहिए। मुझे तो एक सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही कि इनको बजट पे बहस करवाने में क्या आर है, क्योंकि वही मैं बात फिर कहूंगी कि ये नहीं थे कि उस पे हो। देखें, अगर इन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछने हैं तो ये हमसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूछें, लेकिन हमने बहुत कुछ पूछना है बजट में, जिसकी वजह से ये बजट की बहस का आगाज ही नहीं होने दे रहे। इनको अगर ये नाअहल नहीं और नालायक नहीं है तो मुझे आप बताएं कि क्यों नहीं बहस करने देते, ये क्यों नहीं असेंबली में आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हुए, बात भी शुरू की, तो ये आगे आ गए और सारों ने घेराव कर लिया। तो मेरी बात सुने, हुकूमत नहीं चाहती, वो खुद छुप रही है पीछे और वो नहीं सामने आना चाहती, क्योंकि वो अवाम को देने के लिए ना उनके पास कुछ है, ना बताने को कुछ है, ना उन्होंने कुछ किया। और दूसरी बात आपने जो कही कि अमजद, उन्होंने कहा, देखें अमजद उनके हामिद का नाम है, और अगर उन्होंने पूछा है, वो पूछ रहे हैं वो कहाँ है, वो बाहर गए हुए, फिर वो तो उनकी चॉइस है ना जी, कि अगर वो अपने खामन का नाम रखे, अपने बाप का नाम रखे। देखिए मुनीज़े इनके रैंक से हमेशा, मुनीज़े नहीं, मुनीज़े मैं फोर्थ नेशनल, ये एक आपको मैं बात बता दूं, अब ये देखें, अगर आप मलिका आप मेरी भी बात सुन लें, आपकी हम मुसलसल सुन रहे हैं। शाइस्ता बीबी ये बताएं कि आप जरूर कहिए। मैं आपकी जाने पाऊंगी मलिका साहिबा, मैं आपकी जाने पाऊंगी, ये जो है मैं आपकी जाने पाऊंगी, वो बात मुकम्मल कर ले, फिर आपकी जाने पाऊंगी। जी, मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि देखें, इनको अगर हमसे कुछ सवाल करना है या इन्होंने उसका जवाब देना है या पूछना है तो आए बहस करें। हम भी देखना चाहते हैं कि ये अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, जो बुलंद और बला दावे हैं कि ये गरीब के लिए ये करने लगे हैं, वो आए ना, फिर डिस्कशन होने दें, ओपन ये करने दें, बात हमें पूछने दें कि ये क्या है और क्या इन्होंने कहाँ लोन्स, पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान 2018 में कहाँ खड़ा था, आज पूछने दें कि आज ठीक है। मेरा ख्याल है नफीसा साहिबा अगर हमारे साथ हैं, इन्वेस्टमेंट आज खत्म, वो भी यही कहेंगे अगर हमारे साथ हैं तो ये हाँ,
मैं हूँ मुनीज़े। जी मलिका साहिबा। जी जस्ट मुनीज़े क्लैरिफिकेशन ऑन, बिकॉज ये बात कर रही है इकोनॉमी और बजट के ऊपर। देखिए मुनीज़े, ये हमेशा हमें कहते हैं कि हम ना अहल हैं, इनकॉम्पिटेंट है। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अहल हुकूमत है और कौन सी ऐसी अहल गवर्नेंस है जो पाकिस्तान के अंदर 10 साल के अंदर 6,000 अरब से कर्जे 24,000 अरब के ऊपर छोड़ के चले गए, जिन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट अवाम को $19 बिलियन कर दिया, जिन्होंने गर्दिशी कर्जे 1200 अरब के रखे, जिनके टाइम के अंदर एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट थी। ये कैसी अहल हुकूमत है जिसने अवाम का दिवालिया निकाल दिया, जिसने अवाम को मुनीज़े नहीं, मुनीज़े लेट मी कंप्लीट इट, जिन्होंने अवाम को बैंकरप्सी के नहज पे छोड़ दिया। ये कैसी अहल हुकूमत है जिसने अवाम के ऊपर ऐसी इकोनॉमिक गवर्नेंस की, उन्हें बर्बाद कर दिया। You made your point, मगर नफीसा साहिबा ये बात इनेप्ट भी हैं और इनकी इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस भी है। फिर बहस होने देना। देखिए मलिका साहिबा को शायद अपने फिगर्स नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि अगर इमरान खान साहब 10 साल की कमीशन कहते हैं, मैं कहती हूँ 10 महीने की कमीशन बनाए। और इस 10 महीने में शायद उनको नहीं पता कि PMLN के जमाने में जो डेट सर्विसिंग का अमाउंट था वो 1600 अरब था। इनको पता है कि अभी 3 ट्रिलियन है सिर्फ डेट सर्विसिंग। इन्होंने क्या ऐसा ड्रामा किया इस मुल्क के साथ, क्या खेल खेला है कि डबल कर दिए डेट सर्विसिंग। इनको पता है कि इट इज देयर पॉलिसी। अगर ये कहते हैं कि हमने 8 खरब, हमने पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में 8 खरब का कर्जा लिया है, इनको पता है कि इन्होंने 10 महीने में कितने खरब लिए हैं? मेरे ख्याल से जो एस्टिमेट खुद स्टेट बैंक की तरफ से आ रहा है वो कह रहे हैं लगभग 4 खरब से ज्यादा। जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे इनके IMF के लोन्स, ADP के लोन्स और पता नहीं जो कमर्शियल लोन्स लेंगे, अभी स्टेट बैंक से नहीं लेंगे, तो अभी 5 साल में इनका रिकॉर्ड जो है पिछले माजी के सब रिकॉर्ड से तोड़ेंगे। इस वक्त भी 10 माह में इन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़े हैं। हमें कहते हैं अबू बचाओ, आप जो बहन बचाओ तहरीक आपने सिस्टम शुरू किया हुआ है और आपने BRT की करप्शन छुपाने के लिए एहतसाब ब्यूरो आपने बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा का। ये क्या करप्शन आप छुपाने जा रहे हैं अपनी? अच्छा मलिका साहिबा, एक सवाल में नफीसा साहिबा के साथ जोड़ूंगी क्योंकि आज की बड़ी खबर ये थी नफीसा साहिबा, जो ADB है उससे आपको $3.4 बिलियन बजट मिल रहा है। देखिए मुनीज़े बिल्कुल ADB से आपको $3.4 बिलियन बजट मिल रहा है। ये हफीज शेख साहब ने कहा मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो क्या हुआ? मुनीज़े वो एक बिल्कुल गलत, मुनीज़े वो एक गलत खबर है। उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो हमें इतने पैसे दे रहे हैं बजटरी सपोर्ट के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये नफीसा बीबी इनएक्यूरेट फिगर्स कोट कर रही हैं जो ये हमारे ऊपर कर्जे छोड़ के गए हैं, जो ये हमारे ऊपर। लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मेरे पास उनकी ट्वीट्स हैं, हम दिखा दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई। एक लो लेवल डिस्कशन हो रही है मुनीज़े, ऐसे ही होती है डिस्कशन, ऐसी डिस्कशन नहीं होती, एक लो लेवल डिस्कशन हो रही है। और ये जब IMF भी चल रहा था तो उसके अंदर भी ये डिस्कशन हो रही थी डिफरेंट टियर्स के ऊपर, और जब फाइनलाइज होता है तो ADB का जो लोन है ये IMF से मुंसलिक है। देखिए मुनीज़े, ये IMF से मुंसलिक है। आई नो दैट मुनीज़े। देखिए जहाँ तक ये बात कर रही है ना उसकी कि हमने इतने सारे लोन्स लिए, क्या इन्हें पता है नफीसा बीबी को कि FBR का 50% का जो रेवेन्यू है उसका 50% हिस्सा हमारा इंटरेस्ट सूद अदा करने के ऊपर खर्च होता है। ये इनकी अहल गवर्नेंस, ये इनकी अहल गवर्नेंस हमारे ऊपर छोड़ के गई थी। ये मैं पूछ रही हूँ डबल कैसे हुआ? नफीसा बीबी आपकी अहल, आप दोनों की अहल, आप दोनों की अहल गवर्नेंस हमारे ऊपर ये रिकॉर्ड करके छोड़ के गई है। एंड बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट रेट, because you know, because you left large loans on our government. That is why we have to pay these interest. मलिका साहिबा, आई एम सॉरी, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है एंड आई वांटेड कि इसके ऊपर एक भरपूर बहस हो, मगर वो इस वक्त चूंकि वक्त की किल्लत है नहीं हो सकती। आप तीनों लोगों का, आप तीनों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत किया। शाइस्ता साहिबा ने भी और ज़ाहिर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, जहाँ तक लोन्स की बात है तो पिछली हुकूमतें भी लेती रही और हमने देखा है कि ये हुकूमतें भी लेती रही हैं। दुआ बस ये है कि ये टैक्स नेट को वसी कर सकें ताकि